ସେଦିନ ଆଉ ଟିକେ ହବ ବୋଧେ ଆଉ ଫୁଟୁଛି ଆଉ 10:40 ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଖାଇଲା ଆସି ହେଇଯିବ 11ଟା ଆଉ ଦେଖ ଫୁଟୁଛି और चिकेन रेडी ଆଉ ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଇଛି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ କଟା ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା କଷି ହବ ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଲାଣି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ବାଗେଇ ଭାଇବାର ତେଲ ଆମର ଫୁଟି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି ଟିକେ ବାଗେଇ ଭାଇ जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करते भल थे खुशी थे आउ लाइफ टाक एंजॉय करेंगे सो गैस मोर तो नेक्स्ट ब्लॉग रे देखी थे मैंने माने छाड़ खाई दिन मैगी करी ये तो मैगी बहुत कष्ट माने बहुत राति खाई माने 12टा राति गला खाइबार है किंतु आज चिकेन हम है पूरा माने वीडियो को एंड तो देख और जापर कौन हो प्रोसेसर विषय आउ कौ हिसाब से चिकेनटा हो आज से दिन तो चिकेन विकेन किसी है कहीं मुझे एकला थी आज किंतु आउ जन अच्छी आम दु जन मिसिक करूँ चल आम देखा आज कौ प्रोसेसर भाव में चिकेनटा हो पुणी अलग टाइप कौन चिकेन है चल देखा जदि वीडियो को भल लगे प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने को कहीं भूलें गाइस सो चलो लेट्स गो आमर आलू पियाज बर्तमान कटा है आउ पिस पिस करी कटा हम अधा कटा हम आमर बन्ना भाई आज रोषेई कर छाड़ू आलू देखु पिस पिस करी कटा काटी देती टमाटो अच्छी पियाज कटा है पियाज तो ना सरी जाइए गोटे अच्छी से अदा रसुण छेचा छेची सरी बर्तमान रोषेई प्रोग्रामटा हम आमर लंका टमाटो कटा चलला बर्तमान कषा कषि हम माने आलूटा भजा हम फास्ट तापर टमाटो काटिकी कषेला टाइम फास्ट लास्ट वीडियोटा देखो तापर जानीपारे आलू भजा चलती बर्तमान भाई आमर कर बागे भाई तेल आमर फुटी जाऊँ जल्दी जल्दी पियाज फियाज पड़ी पूरा मसला देखो बागे पूरा कषा है देख टमाट कंचा लंका अदा रसुण सबू किसी पूरा प्रियर मसला मसली टोटाल पड़ी है फास्ट लास्ट तुम वीडियो को देखो तापर लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे गाइस है भाई भाई की टे कमेंट भल कमेंट देवे है देख आपण मुझे जानी नाल बुई जाऊ है कि टेंशन नहीं आम खाइला बेले देदेबू खाया रेडी तो भाई चलो पूरा बागे कषा हो बागे कषेले आम चिकेनटा पूरा धोईकी रखाई चिकेनटा धोई सारे मैंने धोईकी पकड़ा पहला तो ये देखो धोईगला कौ भाई जिनसा देखो घाटी दिव भल भाव पूरा देसी ता सहित टे लेंबू टे चिपुड़ी खाइब आहरी टेस्ट लगे दही ना दही दही भाई कहते दही माने एटा चिकेन दही दही खाई मुझे तो खाइनी भाई मैंने आम चिकेनटा सीझा को टी टाइम लगे देखु आम चिकेनटा बर्तमान सीझुची है कंचालिया अच्छी आप तो देखिपे आलू भी कंचालिया अच्छी पूरा प्रोसेस भाव में तैयारी कर आज कौन हो चिकेन कुरकुरी पूरा फास्ट लास्ट पर्यटन देखो वीडियोटा बर्तमान आमर टाइम लगे तो चिकेनटा सीझापी फास्ट घोड़े देवा घोड़े सारे तापर आउ कौन देखिए भल भाव सीझी जाइए बर्तमान लगे बागे भाई घाट बर्तमान पानी दिया हो आज पूरा बागे कषा है देखो केमी लगे कौन खोज नहीं कि से पानी दिया हेनी भल भाव सीझिला पानी दिया ना कौन
ଏ ସିଝିଛି ନା ସିଝିନି? ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ ନା? ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ବାଗି ଫୁଟିବ। ଆମର ପାଣି ପକେଇଲେ, ପାଣି ପକେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣି ଦିଆହେବ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମସଲା ବେଶୀ ପକା ହେଇନି, ପୁରା କମ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଅଲଣା ହେଇଛି, ଲୁଣ ପକା ହବ। ଆଉ କେତିକି ଲୁଣ ପକା ହବ? ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପକା ହେଲା। କଲରଫୁଲଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଚିକେନଟା କିଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଥିବ ହେଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ହାତରୁ ମୁଁ କେତେଥର ଚିକେନ ଖାଇଛି ହେଲା, ମାନେ ମସ୍ତ ମାନେ ସୁପର କରନ୍ତି ପୁରା ହେଲା। ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଭାଇ ସିଝିଗଲାଣି? ହଁ ସିଝିନି, ଆଉ ଟିକେ ହବ ବୋଧେ। ଆଉ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? 10:40 ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା? ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା? 10:40 ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଖାଇଲା ଆସି ହେଇଯିବ 11ଟା। ଆଉ ଦେଖ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଚିକେନ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ ଚିକେନ ଆମର ଆଉ ହେଲା। ଓକେ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଇକି ଆମର ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ବାହାର କରିଦେବା ଭାତ। ଆଉ ଆମର ତ ଚିକେନଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନଟାକୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତଳକୁ ଆଣିବା ହାରି। ତଳକୁ ଆଣି ସାରିକି ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ। ଖାଇବା ଏଇଠି ଆମର ରଖିଦେବା। ସବୁ ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଥାଳିଟା କାଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନର ଲୁକ୍ଟା କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ କୁରକୁରି ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ, ପୁରା ଗରମ ଭାତ, ଚିକେନ କୁରକୁରି ଆଜି ଖାଇବା। ପୁରା ଭାତ ଏବେ ବାଢ଼ିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଳିରେ ହେଲା। ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ିଦେଲି। ପୁରା ହାୱା ପୁରା ଗରମ, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଗରମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକେନଟା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁକ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଗାଇସ୍ କେହି ଭୁଲିବେନି ଗାଇସ୍। ଆମର ଏବେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚିକେନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ମୋର ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ା ହବ, ତାପରେ ଖିଆ ହବ ହେଲା। ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼କୁ ଆମର କୁରକୁରି, ଚିକେନ କୁରକୁରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭାତ ସାଇଡ଼କୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁ ପିସ୍ ଅନୁସାରେ ନା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନେବେ, ମୁଁ ନେବି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପୁରା ମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ସର୍ଟେଜ୍ ବି ହେବନି ଯେତିକି ଆଣିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଖାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ସବୁ ଖାଇବା ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ବାଛି ବାଛି ପିସ୍ ଏରା ଦେଉନ, କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ ସବୁ ଦେଉଛ? ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିସ୍ ତୁମେ ନେଇଯାଉଛ, ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛ ଖରାପ ଖରାପ ପିସ୍। ଭଲ ଭଲ ଦିଅ, କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଖାଇବାଟା। ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି ପିସ୍ଟେ, ନଙ୍ଗା ପିସ୍ଟେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚିକେନଟା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆମର ଝୋଳ ଏଇପଟେ ଝୋଳ, ସେଇପଟେ ଝୋଳ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କର ତାଟିଆ ଦରକାର, ଥାଳି ଦରକାର, ନମ୍ବେଇ ଦେଇଛିନି ଏକାଥରେ ଆଗକୁ। ଗାଇସ୍ ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କୁହ? ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକେନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଟିକେ? ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ? ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଚିକେନଟା। ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଇ ଠିକ୍? ଭୁଲ ପୁରା। ଭାଇ ଆଗ ଖାଅ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ଭାଇ। ଖାଅ, ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାଟା।
ଖାଇଦେବା ଭଲରେ ଭଲରେ। ଗାଇସ୍ ମୋର ଏବେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବଳିଥିଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଠି ଏତିକି ବଳିଗଲା ଚିକେନ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ପଡିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପଡିଛି ସବୁ ପଡିଛି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା। चलो बटिया बटिया चलो 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 खाया आन दे चलो आस आस ए नट निद भांगे बा उड़ी उड़ी आस 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 आ आ आ आ आ तमी तमी किए सब कौटी अच्छा सदा विश्वास करूँ मु सदा खाया दिए कुकुर मानू आज भी मु दौची है आज देखो भात आनी बुड़ेबी कुकुर मैंने समस्त पलि आए तीन टाक भर जड़े हूँ मेन ये बटिया तापर नट आ काली कहीं फास्ट सी खाइब किए खाइब जानते बटिया फास्ट खाइब ये अनेक रही सी कि चल आम देदेवा बटिया को फास्ट बटिया आजा धन रते बाउली कहीं मल्लाटा लौटी दे तू को बाली रे खाइबू बाली रे मु देबिनी रे धन तते कौन 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 तू कौन एते भोक विकल रे अच्छे ने खा 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 तापरे नट आ इयाड़े इयाड़ा ए तू इयाड़ा बा दौ बिलुआ पिला सड़ा दौड़ुची इयाड़े सियाड़े एइठी खाइबू तू ले खा भात।